हाव नाही अन्नदान आणि ज्ञानदान अरे बाबा तर ये जागे पर चालू सज्जनो हा मारे बैठे हुए मैं हॅलो हॅलो हाव आपण नाही शांत रीतीने सामान लिहा वा वा कहा की मानव जन्म आपण મળેલો છે हाव नाही ત્યારે ખાણી જે મને ખ્યાલ ભજન પૂજન કરે છે हाव બાકી કોની કરે આળો हा कळे नाही એ માનવે કરતાસ वा रे बाबा साधू संत के लागे की बाबा हाव नाही संताचे संगती मनोमार्ग गती अकळावा श्रीपती विनय पंथे वा वा दया वाटे चालू जाता न पडे गुंता हाव नाही कुठे काही तर वा. अशा प्रकारे ती हा आपण मस्त आनंद ती सामळला की कसे कसे प्रकारे आपण मध्ये कार्यक्रम कसे तरी खाती व्हालो सर वा रे वा तर येरी ऊपर भान रखत नाही हाव नाही आपण चित्त स्थिर करत आहे सामळा हा की सज्जनो साधू संत जे बोल मेले सर वा वा महान शब्द में ताकत सवड रे हाव नाही आणि महान वो शब्द जागृत છે वा रे वा आज भी छ आणि वो शब्द हाव नाही आज महावीर वाणी द्वारा तुम हमें मळेवाळा છે वा रे वा तर आपण सामने कोशिश करा हाव नाही करताय आत रागती हो वो मारे कार्यक्रम सुरुवात बोलो सेवाला आले महाराज की जय महाराज की जय हाव नाही बाजू हटा दा भया अंधाराती वजाळे लारे आए वाला कोणी काही हाव नाही ए प्रभु हा सारी गौरवमय वा रे बाबा हे समुद्र बमालाव છે આ સેવા આ સેવાલા લેદી મોઢો દેવ છે ની ગોર માટીન कहा હાવ નહીં कि वस कर्तव्यगारी में उतर गो वा रे बाबा आणि वस कर कीर्ती कर थाई चले गो हाव नाही चलो आज आपण हा खायला नगरा वजा थाई वर नांगर धावा कर रे वा रे बाबा वो घाटाला वजा गो हाव नाही पण आपण हा खायला वजा रे जा हाव नाही कोणी काय हाव काही काही जाग वाजरे छे काही काही जाग वाजरे बंद पड़ गए बंद पड़ गए काय केलसे हा हरी सेवा तुझारी आशा सेवा गोया हाव नहीं दीन देवता रक्षण अगर ब्रह्मा विष्णु महेश वो मन मोजी अध्यावेद प्रतिपाद्या हा हा जय सर्ववेद्या आत्मा रूपा वारे बाबा देवा तू जगनेशु सकालमती प्रकाशु मने निवर्ती दासु अवधारी जोजी आत्मा रूपी गणेशु के दिया स्मरण वारे बाबा सकल विद्याचे अधिकारण हा अंतोची वंदू श्री चरण श्री गुरुचे वारे वा तुला वंदन कर सेवा मारे बजाओ ने
वा वा ઘાટારો નંગારા વજા નાખો હાવ નહીં કાળી ધોળે સિરા પર નાખો હા 11 વર્ષે ઉંમરે માં સજ્જનો હા બાપેર લકડી હાથેમ લેલ દો અને આજ દેખો હાવ નહીં હું 11 વર્ષે ઉંમરે માં લીધો હા પણ આજ 40 વર્ષે ઉંમરે માં સુધા લકડી હાથેર માં છે ને હાવ નહીં સર હા ઓરે નામ સેવા હાવ નહીં અને ઉસ દાસ બનો વારે વાવા કરથાઈ કે છે કે બાબા હા 11 વર્ષે રે એ બોલ ભાઈ બોલ ભલાઉ મારે બધાને ભલાઉ મારે ભલાઉને બોલ ભાઈ બોલ ભલાઉ મારે બધાને મારો નાદલા ભલાઉ મારે ભલાઉને મારા સર્વસે પ્રકારેની સેવા થાય હા કીર્તિ રૂપેથી ઉર્ગુ સજ્જનો હાવ નહીં ઉરેજ કરતા હા મરાવે પર કીર્તિ રૂપી ઉરાવે ઉરાવે કરતા સાધુ સંત કે દે હા કીર્તિ રૂપેથી ઉરેવા છે હાવ નહીં આજ કીવા ભલા વારે વાવ ये तो आज कीर्ति हाँ सर्वला कीर्ति हाव नहीं बरोबर करता हाँ આપણે पंडित महाराज बोले भला हाँ कि अशा प्रकारे दिशा बतायो वारे वावा घरे वालो घरेથી वेगळो છે हाव नहीं सज्जनो तर अशा प्रकारची आपण आनंदाची जर कधी विषय माण थाई जर कधी वर आपण विश्लेषण कर थाई जर कधी होताया वारे वावा तो वर माई उजी आनंद वाढी हाव नहीं आनंद येतीस हाँ कारण केसे की बाबा हाँ धरती पर देखूं आकाशे ना मार भाई वारे वा 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 शरीर तरी आहे हाव पण शरीराचा तो हा नव्हे. हाव नाही ज्ञानेश्वर महाराज कसं वा वा शरीर तरी आहे परी शरीराचा तो नव्हे ऐसा बोलवरी होय हाव तरी ते काही सज्जन तर अशा प्रकारे ती साधू संत शब्द वापर मेरेच हाव नाही कथाई आपण वारे वा वा विचार करायचा हा बरे करता केच हा धरती जगोया
हाव ने तरी ती आहे सार्थक मानव कुडी वा रे वा वा नीच मन भावता या विषय मागे लागलाशी कसा हाव ने का होसी वेडा पिसा वा वा की धनाची चलगती का धसिरे भरोसा वा रे वा वा सकळ या मनासी पुसा हा थाळे साडू संत सज्जनो आपण कवडा हाव ने जामने धरून केलं वा रे वा वा पवतो दुरे शब्द हाव ने कथाई हा नरजला मे ए हाव बोल भाई बोल बोल हाँ हाँ लगा आता बोलतो हो मारे ही सेवा ये जागे पर थांबू जय सेवालाल जय शेवालाल